Mission Center guys sa Basak. Nagpa-mission ko sa auto guys. Asan ba mga auto eh? Wow, Ferrari guys. Duta Ferrari eh. Asan itong auto eh? Money Ferrari guys. Kanindot yung auto Ferrari eh. Wow. Kanindot guys, Ferrari. Makamatay kanindot. Grabe kanindot guys. Oh, makabuang. Kanindot sa auto guys. Nako sa Mission Center guys. Kanindot sa Ferrari oy. Mao din ang emission guys kani. Mao din ni siya. Ferrari, kanindot sa Ferrari. Ferrari nga auto guys. Kanindot.